पारशीच्या भलायकी केंद्राकडेन घाणी घुट्टाणीचे साम्राज्य पाताळ्ळा। कुशीच्या गटारांतल्या बुरश्या उदकाच्यो ह्यो घाणी आता लोकां बरोबर भलायकी केंद्राकूय पिट्टल्यो हातून दुबाव ना। भलायकी खातें सांगता नितळसाण दवरात। PWD विभाग सांगता आमी गटारां उक्तीच दवरतले, तुमी घाण घेत रावात। कोणाचें आयकप? दोनूय विभाग सरकाराचेच। गटारां नितळ दवरलेली जाल्यार पारश्यां जो सीन पळोवपाक मेळटा तोवूय भलायकी केंद्रा कुशीकच तो पळोवपाक मेळचो नासलो। PWDच्या कामगारांनी गटारां उक्ती सोडून दवरल्यात। 4 दीस जावन गेले, लोकांक आतां सोंसूं नजो जाला। गटारांनी घाण आनी हेतूंसून संडास सेवरेज पाणी भायर सरता, ताचे आनी रावंक जायना। जळारी हांगा लोक इतले आसता, हॉस्पिटल लागीं आसा, हे प्रॉब्लेम न्हू। आनी लोक रावता वाशान रावंक जाता हांगा। लोक कितें येता थंयसर? काय आसता कारण बस स्टँड नासता न्हू, बस स्टॉप हो। रिक्षा स्टँड रिक्षा स्टँड मोटरसायकली आसता हे आसा इतकी 4-5 दीस जाले हे चालू उगडे ना ना अजून आता गाडये खंय दवरतले आनी कितें करतले? पार्किंग एरिया ना पयलीं न्हू। तुमचो काय डिमांड आसा? आमी हे पॅक करून दिवपाचें आमचें आनी कितें। काय प्रॉब्लेम पावसाच्या उपरांत तेंच्यांनी माती काडलेली, गटार साफ केल्लो आनी आतां परतो हो गटार साफ केला जाल्यार 4 दीस जाले आनी फातरी ओपन दवरले। दोग जाण आपटले, आतां एकटो आपटला हयसर आनी तशे फातरी ओपन आसात। आतां म्हाका दिसता आनी काही पडत म्हणून भंय आहा लोकांचो न्हू। गाडी काय कोणाची गेल्ली आसा तिथं? गाडी गेल्ली आसली, हय गाडी पयर गाडी एक गेल्ली आसली, ती मागीर काडली फाटसून ओडून घालून काडली गाडी। तुमी आनी कोणाक म्हणजे इतले कोणते इंजिनियर बी कोणी ओपन कोणच येवंक ना। तुमकां काय दिसता काय करूंक बेगीन काय बेगीन त्याच्यात फातरी घालूंक जाय, नाल्यार आनीक कोणी पडटले न्हू ते आतां प्रॉब्लेम जावंक शकता? प्रॉब्लेम जावंक शकता न्हू। तितकेच ओपन आनी मेन रस्त्याचेर सामकें ते। हयसर मी गाडी घेवन हॉस्पिटला कडेन येयल्ले, हॉस्पिटलांत तितक्यान दुसरे सायडीन गाडी येयली आनी बघले ह्या गटारार हो गटार रस्त्यार आनी फाडी उडयल्ले ताका म्हाजी गाडी लागली। कितके दीस जाले पयलीं लोकांनी काय सांगला तुका? आतां हे सांगता 4 दीस जाले ओपन केल्लो, पयलीं पावसा पयलीं ओपन केल्लो आनी आतां ओपन केलो आनी अर्दोच केल्लो हा ओपन। डिमांड काय बेगीनात बेगीन काय? बेगिना कोणें आतां हॉस्पिटल आहा, कोणें आतां हॉस्पिटला कडेन येयला पेशंट बी घेवन येत जाल्यार हयसर तुका होणको कळनान ना। फाडी दवरले, फाडीच्या आडसर रस्त्या वयल्यान कोणाक दिसनान ना की होणको आहा म्हणून। फाडी रस्त्यार हॉस्पिटलात येतात, हयसून भायडातले हांवें परत बशी घेतात ते परत रावतात। स्टॉप आहा रिक्षा हांवें लागता एक। पूण हे कित्याक ओपन केला हा दिसता? फाटल्या कितें ओपन केला म्हणटा? गटार साफ करूंक केल्लो आतां, अजून काय घात करूंक ना, फातरीत घालूंक ना।